আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিআসাতের দ্বারাই আল্লাহ পাক এই মেহনতের সিলসিলাকে সম্পূর্ণ করেছেন, আর আজ এই মেহনত এখনো পর্যন্ত আমাদের কাছে চলে এসেছে। अब हमारी आपकी कामयाबी उसी मुबारक तरीके में है जो तरीका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के पास से लेकर आए। সুতরাং আমাদেরও সফলতা ওই বরকতময় তরিকার মধ্যে লুকিয়ে রয়েছে, যে বরকতময় তরিকা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিয়ে এসেছেন। अब सर के बाल कटाने से लेके पैर के नाखून कटाने तक हमें मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कामिल इताअत करनी पड़ेगी। এখন আমাদের প্রত্যেককে মাথার চুল থেকে নিয়ে আর পায়ের নখ পর্যন্ত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তরিকার পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে হবে। और ये बात तय है जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करेगा वही अल्लाह की इताअत करेगा। আর এই কথা সম্পূর্ণ তয় হয়ে গিয়েছে, নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয়েছে, যে ব্যক্তি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য করবে সেই একমাত্র আল্লাহ পাকের সম্পূর্ণ ইতাআত আর আনুগত্য করতে পারবে। और यही अल्लाह का निज़ाम है, मन युतिल्लाह व रसूलहु फक़द फाज़ फौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह उसके रसूल की इताअत करेगा अल्लाह उसे बड़ी कामयाबी देगा। আর আল্লাহ পাক এটাও একেবারে ফিক্স করে দিয়েছেন যে যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তার রসুলের আনুগত্য করবে সে সব থেকে বড় সফলকাম হবে, সব থেকে বড় কামিয়াব হবে। ये यकीनी चीज है कि आप हजरात को अपनी जिंदगी उलमाए किराम से पूछ पूछ कर हुजूर के तरीके पे लाना होगा। এটা একদম নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে যে আমাদের প্রত্যেককে উলামাদের কাছে জিজ্ঞাসা করে করে প্রতিটা তরিকা নিজেদের জীবনে ফিট করে আমাদের চলতে হবে। भाई ये चलने फिरने का मिजाज न बनाए, जो जहाँ खड़ा वही बैठ जाए। ये खेल नहीं हो रहा है। सब बोलो बैठे हैं, बैठे। बोलो भाई सब सब लोग बैठ जाए, जहाँ खड़ा वही बैठ जाओ, जल्दी बैठ जाओ। बैठो। एक बात कही जा रही है और आप सुन नहीं रहे। कोई चलता फिरता बाजी न मिले, जो जहाँ खड़ा उसका पैर पकड़ लो वही बिठा दो। दावत का खेल मत बनाओ। इसे नमाज आज सुकून से खड़े होते हो, इसीलिए बयान में सुकून से बैठ जाओ। अब इतने सर के बाल कटाने से लेकर पैर के नाखून कटाने तक, पैदाइश से लेकर मौत तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकम्मल तरीका उलमाए किराम के पास मौजूद है। जितना हम उनसे पूछ पूछ कर चलेंगे, जितना हम उनके साथ अच्छा मामला करते हुए एक एक बात हुजूर के तरीके पे लाएंगे, कामयाबियां हमारा कदम चूमेंगी। मेरे भाई बुजुर्ग दोस्तों, মাথার চুল থেকে নিয়ে পায়ের নখ পর্যন্ত, জন্ম থেকে নিয়ে মৃত্যু পর্যন্ত যাবতীয় তরিকা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ে আসা উলামাদের কাছে লিপিবদ্ধ রয়েছে এবং সংরক্ষিত আছে। আমাদের জন্য দায়িত্ব যে আমরা তাদের কাছ থেকে জিজ্ঞাসা করে করে এই সমস্ত তরিকা জানবো এবং এর উপরে চলবো ইনশাআল্লাহ। ये शुरू दिन से जब से दुनिया कायम हुई है, ये बात पूरे कुरान में मौजूद है। जिन्होंने अल्लाह का हुक्म माना, अपने नबी की इताअत की, वही कामयाब हुए हैं। चाहे वो फक्र में रहे हों, चाहे मालदारी में रहे हों, चाहे वो बचपने में रहे हों, चाहे जवानी में रहे हों, चाहे बुढ़ापे में रहे हों। पूरा कुरान इसी से भरा हुआ है कि जिन्होंने अल्लाह उसके रसूल की बात मानी उनको अल्लाह ने दुनिया में इज्जत दी और यही लोग आखिरत में जन्नत में दाखिल होंगे। শুরু থেকে নিয়ে আজ পর্যন্ত আল্লাহ পাক কোরআনে পাকের মধ্যে সফলকাম লোকেদের কিছু নিদর্শন বর্ণনা করেছেন, যে তারা অভাবী অনটনী হোক অথবা তারা মালদার হোক, তারা বাচ্চা হোক অথবা যুবক, প্রত্যেকে যারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়ে আসা দিন আল্লাহ পাকের হুকুম অনুযায়ী নিয়ে চলেছে, তারা আজ পর্যন্ত সফলকাম হয়েছে। ये दावत की जिम्मेदारी बराह रास्त अल्लाह की तरफ से उम्मत पे डाली गई, इसीलिए से इसका नाम खैर उम्मत रखा गया है। এই দাওয়াতের জিম্মেদারি আর এই দায়িত্ব আল্লাহ পাক সরাসরি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উম্মতকে দিয়েছেন কোরআনে পাকের দ্বারাই। এই জন্য এই উম্মতকে খায়র উম্মত বলা হয়, সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত। पहले नबियों के जिम्मे दो काम होते थे, दावत भी इबादत भी। उम्मतियों के जिम्मे एक काम होता था, सिर्फ इबादत। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तशरीफ लाए, अल्लाह ने निजाम बदल दिया। जो काम नबी का है वही काम उम्मती का है। आपके जिम्मे भी दावत है और इबादत है, उम्मतियों के जिम्मे भी दावत है और इबादत। পূর্ববর্তী নবীদের উপরে দাওয়াতও ছিল
ইবাদতও ছিল, কিন্তু পূর্ববর্তী নবীদের কওমের মধ্যে তাদের উপরে শুধু ইবাদত ছিল, দাওয়াত ছিল না। মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপরে আল্লাহ পাক দাওয়াত আর ইবাদত দুটোকেই দায়িত্ব দিয়েছেন, আর মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উম্মতিকে আল্লাহ পাক দাওয়াত আর ইবাদত দুটো জিম্মেদারি দিয়েছেন। তার কারণ হলো এই যে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা এদেরকে শ্রেষ্ঠ উম্মত বানিয়েছেন, এদেরকে দিয়ে নবী ওরা কাজ নিতে চান। जब उम्मत दावत और इबादत को लेकर चल रही थी तो सारे आलम में सारे इंसानों के सरों का ताज थी, आंखों का तारा थी, और किधर गुजर जाती थी अल्लाह उस इलाके को, उस मुल्क को, उस बस्ती को, उस शहर को अल्लाह हिदायत दे देता था। যখন এই উম্মত আম্বিয়াওয়ালা কাজ নিয়ে শুরুতে চলতো, তো এরা সারা দুনিয়ার সমস্ত মানুষের মাথার তাজ হয়েছিল, চোখের তারা হয়েছিল। যেদিক দিয়ে অতিবাহিত হতো আল্লাহ পাক সেই দিকে হেদায়েতের হাওয়া চালিয়ে দিতেন, সেই দিকের পরিবেশ বদলে দিতেন। आज सारे आलम में हमारी जिल्लत इसलिए है कि हमने दावत को छोड़ा है। আজ সমগ্র বিশ্বে আমাদের এই অপমান আর আমরা অপদস্থ হয়েছি, তার কারণ দাওয়াতের মেহনতকে ছেড়েছি। अगर हम दावत का काम नहीं करेंगे तो हमारा काम खैर उम्मत में शुमार नहीं होगा। যদি আমরা এই দাওয়াতের কাজ না করি তো আমাদের নাম এই খৈর উম্মতের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবে না। जब खैर उम्मत में हमारा नाम नहीं होगा और खैर उम्मत वाला हम काम नहीं करेंगे तो खैर उम्मत का इनाम कैसे मिलेगा? যখন আমাদের নামও খৈর উম্মতের ভিতরে থাকবে না আর কামও খৈর উম্মতওয়ালা হবে না, তো তাহলে আমাদের পরিণাম আর ফলাফল খৈর উম্মতওয়ালা কেমন করে হবে? इसलिए इसे पूरा मजमा नियत करे इंशाअल्लाह इस दावत के अजीम काम को अपनी जिंदगी का मकसद बनाकर करे। এই জন্য পুরো মজমা নিয়ত করি এই দাওয়াতের মুবারক মেহনতকে নিজেদের জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য বানিয়ে চলবো ইনশাআল্লাহ। ये इंशाअल्लाह हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा, इसके लिए अपनी जिंदगी को पेश करना पड़ेगा। সম্মানিত মেহমান বলছেন শুধুমাত্র হাত উঠিয়ে ইনশাআল্লাহ বললে হবে না, এর জন্য নিজের জীবনকে পেশ করে দিতে হবে, উৎসর্গ করে দিতে হবে। इसलिए पूरा मजमा नियत करे कि इंशाअल्लाह हर